हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी एजुकेशंस। आज भिडियो आम चतुर्थ श्रेणी साहित्य कलिका बहिर प्रथम कविता टिकी टिकी कवितार प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। अभ्यास नंबर 1। आस कथबार्ता हेबा। क समुद्र किपरि सृष्टि होइछि बोली कवि कहिसंती। समुद्र किपरि सृष्टि होइछि एहा देखो, कविर प्रथम धाड़ी लिखाइछि टिकी टिकी टोपा पानी रे गढ़ा होइछि सिंधु। किपरि गढ़ा होइछि ना टिकी टिकी टोपा पानी रे समुद्र सृष्टि होइछि बोली कवि कहिसंती। उत्तर लिखिबो टिकी टिकी टोपा पानी रे समुद्र सृष्टि होइछि बोली कवि कहिसंती। नंबर ख पहाड़ पड़िया नगर सबु धूलिरे गढ़ा होइछि बोली कवि काहिंकि कहिसंती। पहाड़ पड़िया नगर सबु धूलिरे गढ़ा होइछि बोली कवि कहिसंती काରଣ एथिरे ମଧ୍ୟ टिकी टिकी धूलिकणा मिଶି पृथ्वी सृष्टि होइछि। पहाड़ पड़िया और नगर सबु ସେହି धूलिकणार उपादान रे गढ़ी उठिछि, तेणु कवि एपरि कहिसंती। नंबर ग जंगल किपरि लोकमानंकर उपकार करुछि। जंगल रे अनेक मूल्यवान पदार्थ थाए, तो सेगुड़िक आमर बहुत किछि उपकार आसताए। जेपरि जंगल आम औषध पाई थाउ, औषधीय गछ सब थाए, जंगल फूल फल मिली थाए, तापरे जंगल आम खाद्य पाई थाउ, तापरे सेठाकार उपादान गुड़िक वस्त्र पाई उपादान और बासगृह पाई उपादान सेठारु काठ पाई थाउ। ए सब प्रकार रे जंगल आमर बहुत उपकार करिथाए। नंबर घ तोफा करंती खेती पदटीर अर्थ कौन। तोफा करंती खेती, तोफा अर्थात उज्जवल, खेती अर्थात पृथ्वी। तो क्षिति कहले आमर पृथ्वी एवं तोफा कहले उज्जवल। तो तोफा करंती क्षिति पदटीर अर्थ है जे पृथ्वी को उज्जवल करती, अर्थात टिकी टिकी तारक माने राति रे आकाशर अंधकार को दूर करी पृथ्वी को उज्जवल करिथांती। नंबर 1 दयामयंकर चर कहले कौन बुझा जाए। दयामयंकर चर, दयामय अर्थात भगवान, चर अर्थात दूत, अर्थात दयामयंक चर कहले आमे भगवानकर दूत को बुझिबा। जो लोक आउ अन्य मानकर दयाभाव देखाए से ही केवल यही पृथ्वी रे दयामयंक चर रूप से परिगणित हुए। नंबर 4 कौन कले आमर जीवन सार्थक हेबो। कौन कले आम जीवन सार्थक हेबो एहा यही कवि लिखिछंती जहा तेथिर शेषरे अछि। देखो शेष दुई लाइन टिकी टिकी कार्ये सुगति जेबे देखाई पार तेबे सीना मर्तीए पिलाए जन्म करी बसार। यार अर्थ है जे आमे टिकी टिकी महत् कार्य करी अन्यर उपकार साधन कले ही आमर जीवन सार्थक हेबो। तो उत्तर रे लिखिबो जे जीवन काल मध्यरे टिकी टिकी महत् कार्य करी आमे अन्यर उपकार साधन करि पारिले आमर जीवनटी सार्थक हेबो। नंबर 2 जेमिति टिकी टिकी धूलिकणा सेहीपरि टिकी टिकी लगाई आउ केतोटी पद लिख। टिकी 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 फूल हेबो, टिकी टिकी तारा हेबो, टिकी टिकी पिला हेबो, टिकी टिकी गछ, टिकी टिकी चढ़ई। नंबर 3 तले 4टी शब्द लेखा होइछि। प्रति शब्द तले 2टी लेखाएं एपरि शब्द लिखिबा जेपरि तळकु तळ शब्द गुड़िक एका भଳି शुभुथिबो। जेपरि देखा लिखिछि सिंधु, ताप तले लिखिछि इंदु। सिंधु आ इंदु शब्द समान भलिया शोभा जाउछि। तापरे एठारे लिखाइछि धरा, धरा धरा आ कोन आसीबो धरा तले लिखिबा खरा, तापरे सरा, तापरे धन, धनर धन तले वन, मन, नर, नर तले सर, कर एपरि लिखिले ताहा एका भली शब्द शुभिबो। नंबर 4 आस तल शब्द गुड़िकर अर्थ अभिधान रु बाहर करिबा। देखो तले केतोटी शब्द दियाइछि जेपरि धरा, तोफा, विनाशी, क्षिति, सुगति, मर्त्य। ए सबुतिर अर्थ गुड़िक आमे लिखिबा। धरा, धरा अर्थ पृथ्वी, तोफा, तोफा अर्थ उज्जवल, विनाशी, विनाशी अर्थ नष्ट करिबा बा नाश करिबा, क्षिति, क्षिति अर्थ पृथ्वी, सुगति, सुगति अर्थ भलगति, मर्त्य, मर्त्य अर्थ पृथ्वी। नंबर 5 कवितार किछि अंश छाड़ी देइछि सेही अंश को आमे मने पकाई शून्य स्थान पूरण करिबा। देखो कवितार अंशटा जोटा अछि एटारे क नंबर कोन अछि शून्य स्थान रे टिकी टिकी धूली कणिका डैश डैश सबु धूली रे गड़ा। एठारे हेबो टिकी टिकी धूली कणिका
ମିଶି ହୋଇଛି ଧରା ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ନମ୍ବର ଖ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର ସେ ଏକା ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଚୋର। ଏଠାରେ ହେବ ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟୁ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର ସେ ଏକା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ଏବେ ଦେଖ ନମ୍ବର 6ରେ ଦେଇଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ ଏତେ ଲୋକହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ଉପରି ଲେଖାଥିବା ପଦର ଅର୍ଥ 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ପଦଟି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ ଲୋକହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କେତେ ଗଛ ହେଲେ ମିଶିଲେ ଏକାଠି ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଅନେକ ଗଛକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛି। କିପରି ଉପକାର କରୁଛି ନା ବଣରେ ଥିବା ଗଛ ମହୁ ଝୁଣା ଗଛ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥାଏ ଏଠାରୁ। ତାପରେ ଏଠାରୁ ଆମେ କାଠ ପାଇଥାଉ। ଏଟାକୁ ଆମେ ବାସଗୃହ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତାପରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନେ ସେଠାର ଫଳମୂଳ ପାଇଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ସେଇଟା ଖାଇ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମର ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା ଔଷଧ ମିଳିଥାଏ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ଏସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ କରୁଛି। ତ ତେଣୁକରି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ ଏତେ ଲୋକହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି ଓ ଧନ ବାଣ୍ଟୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଉଅଛି। ନମ୍ବର 7 ପଠିତ କବିତାର ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଣିଷର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଦେଖିବା କବିତାରେ କେଉଁ ପଦଟି ଅଛି ଭଲ ଗୁଣ ଲେଖାଯାଇଛି କେଉଁଠି ଅଛି ହଁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟୁ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର ସେ ଏକା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେହୁ ଭାଷଇ ମୁଖେ ପରକୁ ଆପଣା କର ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ। ଏହି ପଦଟି ଆମର ହେବ ନମ୍ବର 7ରେ ଏହି ପଦଟି ହେବ। ମଣିଷର ଭଲ ଗୁଣ କଥା ଏହି ପଦଟିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର 8 ଯେମିତି ସିନ୍ଧୁର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସାଗର ସମୁଦ୍ର ପାରାବର। ସିନ୍ଧୁର ଆଉ ଅନ୍ୟ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବା ସିନ୍ଧୁକୁ ଆମେ ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାଗର ସମୁଦ୍ର ଓ ପାରାବାର କହିଥାଉ। ସେହିପରି ତଳେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କହିଥାଉ ତାହାର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ଧରାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ପୃଥିବୀ ତାପରେ କ୍ଷିତି ଧରଣୀ ଏସବୁ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ ଧରା। ତାପରେ ବନ କହିଲେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଅରଣ୍ୟ କାନନ ଏସବୁକୁ ବୁଝିଥାଉ। ତାପରେ ନର କହିଲେ ମଣିଷ ମାନବ ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏସବୁ ବୁଝିଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।